Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui, comme d'habitude, arrive une vingtaine de minutes avant le début de l'audience pour saluer les fidèles venus écouter sa catéchèse. Aujourd'hui, il fait assez beau sur la ville éternelle et donc la place Saint-Pierre est bien pleine. Vous voyez le Saint-Père saluer quelques fidèles et le pape François ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait une parabole sur la nécessité de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. In those days, Jesus told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. He said, "In a certain city there was a judge who neither feared God nor regarded man. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, 'Vindicate me against my adversary.' For a while he refused, but afterward he said to himself, 'Though I neither fear God nor regard man, yet because this widow bothers me, I will vindicate her, or she will wear me out by her continual coming.'" The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Lukas. Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, „Verschaff mir Recht gegen meinen Feind." Lange wollte er davon nichts wissen. Dann aber sagte er sich, „Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo les decía Jesús una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que não venha a agredir-me. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. وضرب لهم مثلا في وجوب المداومة على الصلاة من غير ملل. قال: كان في إحدى المدن قاض لا يخاف الله ولا يهاب الناس،
وكان في تلك المدينة أرملة تأتيه فتقول أنصفني من خصمي فأبى عليها ذلك مدة طويلة ثم قال في نفسه أنا لا أخاف الله ولا أهاب الناس لكن هذه الأرملة تزعجني فسأنصفها لئلا تأتي وتصدع رأسي. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział im przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La parabole de l'évangile que nous venons d'entendre contient une leçon importante, la nécessité de prier toujours sans se décourager. Donc, il ne s'agit pas de prier parfois lorsque je n'ai envie. Non, Jésus dit qu'il faut prier toujours sans se décourager. Et donne l'exemple de la veuve et du juge. Le juge est un personnage puissant, appelé à porter un jugement sur la base de la loi de Moïse. Par conséquent, la tradition biblique recommandait que les juges étaient craignants de Dieu, des gens dignes de confiance, des gens impartiaux, incorruptibles. Hein? Ça nous fait du bien d'écouter cela même aujourd'hui. Hein. Au contraire, ce juge ne craignait ni Dieu et il n'avait ni personne, il n'avait le respect pour personne. Il était un juge injuste, sans scrupules, qui ne prenait pas en compte la loi, mais il faisait ce qu'il voulait, selon ses intérêts. Vers lui s'adresse une veuve pour avoir justice. Les veuves et les orphelins et les étrangers étaient les catégories les plus vulnérables de la société. Les droits qui leur étaient garantis par la loi pouvaient être piétinés avec facilité, puisque étaient des personnes seules et sans défense, ne pouvaient guère se faire entendre. Cette veuve, personne ne veut la défendre. On pouvait même l'ignorer. Et l'orphelin aussi, l'étranger et l'immigré. À cette époque, c'était comme ça.
Face à l'indifférence du juge, la veuve fait recours à son unique arme, continuer avec insistance à importuner le juge, lui présentant souvent sa demande de justice. Et c'est justement avec cette persévérance qu'elle atteint son but. Le juge, en effet, à un moment donné, l'exauce pas parce qu'il est poussé par la miséricorde, ni parce que sa conscience lui impose. Tout simplement, il admet, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. De cette parabole, Jésus tire une double conclusion. Si la veuve a réussi à plier ce juge malhonnête avec ses demandes insistantes, Dieu, qui est Père bon et juste, il fera justice à ses élus qui crient jour et nuit vers lui. Et en plus, il ne le fera pas attendre longtemps, mais il agira avec promptitude. Et pour cela, Jésus exhorte à prier sans se décourager. Nous avons tous des moments de découragement, de fatigue, surtout lorsque nos prières semblent inefficaces. Mais Jésus nous rassure, à la différence du juge malhonnête, Dieu exauce promptement ses enfants. Même si cela ne signifie qu'il le fasse dans des temps et dans les modalités que nous souhaiterions. La prière n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas une baguette magique. La prière nous aide à garder notre foi en Dieu, à avoir confiance à lui, même lorsque nous ne comprenons pas sa volonté. En cela, Jésus lui-même, qui priait beaucoup, nous donne l'exemple. La lettre aux Hébreux rappelle que pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus, il offrit des prières et des supplications à Dieu avec un grand cri et des grandes larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. À première vue, cette affirmation semble invraisemblable, puisque Dieu est mort, Jésus est mort sous la croix. Mais avec la lettre aux Hébreux ne se trompe pas. Dieu a vraiment sauvé Jésus de la mort en donnant victoire sous la mort. Mais le chemin parcouru pour l'obtenir est passé par la mort elle-même. La référence à la supplication que Dieu a exaucée renvoie à la prière de Jésus au Gethsémani. Assailli par l'angoisse imminente, Jésus prie le Père de le libérer de le calice amer de la passion. Mais sa prière est pénétrée par la confiance du Père et se confie sans réserve à sa volonté. Cependant, dit Jésus, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. L'objet de la prière passe au deuxième plan. Ce qui est important avant tout est la relation avec le Père. Voilà ce qui fait la prière, transforme le souhait et le façonne selon la volonté de Dieu, quel qu'il soit. Parce que celui qui prie souhaite tout d'abord à l'union avec lui, lui qui est amour miséricordieux. La parabole s'achève avec une question. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Avec cette question, eh bien cette question, nous sommes tous mis en garde. Cette question nous concerne. Nous ne devons pas arrêter de prière, même si cette prière donne l'impression de ne pas être exaucée. C'est la prière qui garde la foi.
sans la prière, la foi chancelle. Demandons au Seigneur une foi qui devient prière incessante, persévérante, comme cette prière de la veuve dans la parabole. Une foi qui se nourrit du désir de sa venue. Et dans la prière, nous expérimentons la compassion de Dieu qui, comme un père, va à la rencontre de ses fils, plein d'amour, miséricordieux. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la parabole de la veuve et du mauvais juge nous enseigne qu'il faut toujours prier sans se décourager. Dieu exauce toujours sans tarder la prière de ceux qui crient vers lui jour et nuit. Mais cela ne signifie pas qu'il le fasse au moment ni de la manière dont nous le voudrions. La prière nous aide à garder la foi et à faire confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas sa volonté. Sans la prière, la foi vacille. Jésus a prié son Père sur la croix pour qu'il le sauve de la mort. Cette prière a été pleinement exaucée, mais le chemin pour obtenir la victoire est passé par la mort elle-même. Pour nous aussi, l'objet de la prière passe au second plan. L'important est la relation avec le Père. La prière transforme notre désir en le rendant conforme à la volonté de Dieu. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il pellegrinaggio dell'Archidiocesi di Tolosa, con Monsignor Robert Legal, una delegazione del movimento ATD Quartmonde, come pure i fedeli venuti dal Benin e dal Belgio. Fratelli e sorelle, non abbandoniamo mai la preghiera, anche se a volte essa sembra vana. Dio ci esaudisce sempre con misericordia e in un modo che noi non ci aspettiamo. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le pèlerinage de l'archidiocèse de Toulouse avec Monseigneur Robert Le Gall, une délégation du mouvement ATD Quartmonde, ainsi que des pèlerins venus du Bénin et de Belgique. Frères et sœurs, n'abandonnons jamais la prière, même si parfois elle semble vaine. Dieu nous exauce toujours avec miséricorde, d'une manière que nous n'attendons pas. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis for this holy year of mercy, we now turn to the parable of the unjust judge and the widow.
in telling us that even an unscrupulous judge will finally render justice to a poor woman because of her persistence, Jesus encourages us to persevere in prayer to our Heavenly Father, who is infinitely just and loving. He also assures us that God will not only hear our prayers, but will not delay in answering them. The Gospels tell us that Jesus himself prayed constantly. His own intense prayer in the Garden of Gethsemane is a model for our own. It teaches us to present our petitions with complete trust in the Father's gracious will. The parable of the unjust judge and the widow ends with a pointed question. When the Son of Man comes, will he find faith on earth? Perseverance in prayer keeps our faith alive and strong. For in that prayer, we experience the compassion of God, who, like a father filled with love and mercy, is ever ready to come to the aid of his children. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Scozia, Danimarca, Svizzera, Cina, Indonesia, Giappone, Nigeria, Filippine, Seychelles, Canada e Stati Uniti d'America. Confermi di auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Ireland, Scotland, Denmark, Switzerland, China, Indonesia, Japan, Nigeria, the Philippines, Seychelles, Canada, and the United States of America. With prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families, I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen und gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird der Heilige Vater selbst einen Gruß an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese betrachten wir die Beziehung zwischen der Barmherzigkeit Gottes und dem Gebet des Menschen. Immer erhört Gott die Bitten seiner Kinder, aber nicht immer zu der Zeit und in der Weise, wie wir es wünschen. Was sollen wir tun? Jesus erzählt in diesem Zusammenhang das Gleichnis von der armen Witwe und dem ungerechten Richter. Durch die Beharrlichkeit ihres Bittens bringt die Witwe den Richter dazu, ihr zu ihrem Recht zu verhelfen. Jesus hebt hervor, dass der barmherzige Gott natürlich das Gegenteil dieses Richters ist, dass es aber dennoch nötig sei, immer zu beten und darin nicht nachzulassen. Jesus selbst ist uns das Vorbild für das inständige Gebet. Vor seinem Leiden hat er im Garten Gethsemane gebetet, dass der Kelch an ihm vorübergehe. Doch vertraute er sich dem Vater ohne Vorbehalt an. Er sagt,
aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist es, was beim Beten geschieht. Das Motiv des Gebets tritt zurück, aber die Beziehung zum himmlischen Vater wird gestärkt. Wer beständig betet, strebt immer mehr nach einer Einigung mit Gott, dem Ursprung der barmherzigen Liebe. Diese Erfahrung der Nähe Gottes im Gebet gibt auch unserem Glauben neue Kraft. Saluto con affetto i pellegrini e visitatori di lingua tedesca. La Chiesa dedica questo bel mese di maggio in particolare alla preghiera mariana. Rivolgiamo la nostra supplica alla Madre di Dio, che è anche la nostra Madre, affinché ci insegni le vie della salvezza. Signore benedica voi e le vostre famiglie. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Pilger gewandt. Von Herzen grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Die Kirche weiht diesen schönen Monat Mai besonders dem Marienlob. Richten wir unsere Bitte an die Mutter Gottes, die auch unsere Mutter ist, auf dass sie uns die Wege des Heiles lehre. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le expresan cordialmente sus sentimientos de afecto filial que acompañan con sus fervientes oraciones. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. A continuación, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la parábola que hemos escuchado, Jesús nos indica la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Del ejemplo de la viuda, una persona desvalida y sin defensor, el Señor saca una enseñanza. Si ella, con su insistencia, consiguió obtener de un juez injusto lo que necesitaba, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre bueno y justo, hará justicia a los que se la pidan con perseverancia y además lo hará sin tardar? La perseverancia expresa una confianza que no se rinde ni se apaga. Como Jesús en Getsemaní, tenemos que orar confiándolo todo al corazón del Padre, sin pretender que Dios se amolde a nuestras exigencias, a nuestros modos o a nuestros tiempos. Esto provoca cansancio o desánimo, porque nos parece que nuestras plegarias no son escuchadas. Si como Jesús confiamos todo a la voluntad del Padre, el objeto de nuestra oración pasa a un segundo plano y se manifiesta lo verdaderamente importante, nuestra relación con Él. Este es el efecto de la oración, transformar el deseo y modelarlo según la voluntad de Dios, aspirando sobre todo a la unión con Él, que sale al encuentro de sus hijos lleno de amor misericordioso. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor una fe que se convierta en oración incesante, que se nutra de la esperanza en su venida y que nos haga experimentar la compasión de Dios.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A parábola da viúva e do juiz iníquo nos ensina a necessidade de rezar sempre, sem cessar. O juiz da parábola, que não temia a Deus e era uma pessoa sem escrúpulos, dada a insistência da pobre viúva, que não tinha mais ninguém no mundo, acaba tendo de fazer justiça. Com essa imagem, Jesus ensina que, se até um juiz inescrupuloso se dobrou à insistência da viúva, muito mais fará Deus, que não deixará de escutar prontamente as nossas orações. Contudo, o fato de que sempre nos escute na oração não significa que Deus faça tudo no tempo e no modo que nós gostaríamos. A oração não é uma varinha mágica. Ela é uma ajuda para conservar a fé em Deus, confiando nele, mesmo quando não compreendemos a sua vontade. De fato, a oração transforma o nosso desejo e o modela segundo a vontade de Deus, seja ela qual for. Pois rezando, aspiramos em primeiro lugar à união com Deus, que é o amor misericordioso. O Santo Padre agora dará sua saudação em italiano aos peregrinos de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli di San Julián da Barra, Nova Oeiras, Lumiar, Pias e i gruppi brasiliani, vi auguro che questo pellegrinaggio rinforzi in voi la fede in Gesù Cristo che chiama ogni uomo e donna a far parte della sua Chiesa Santa. Ritornate a casa certi che la misericordia di Dio è più potente di qualsiasi peccato. Il Dio benedica ciascuno di voi. Queridos peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente os fiéis de São Julião da Barra, Nova Oeiras, Lumiar, Pias e os grupos brasileiros, faço votos de que esta romaria possa reforçar em vós a fé em Jesus Cristo, que chama todos os homens e mulheres a fazerem parte da sua Igreja Santa. Regressai aos vossos lares com a certeza de que a misericórdia de Deus é mais forte do que qualquer pecado. Que Deus abençoe a cada um de vós. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue arabe. لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في مسيرة تعاليمه حول الرحمة، تكلم البابا اليوم عن ضرورة المداومة على الصلاة من غير ملل، انطلاقا من مثل الأرملة والقاضي. فبالرغم من كون هذا القاضي لا يخاف الله ولا يهاب الناس،
إلا أن إلحاح الأرملة أجبره على تلبية مطالبها وتحقيق العدالة لها. فيؤكد المثل أن الأرملة قد بلغت إلى هدفها بفضل إلحاحها، وقد نجحت في تطويع القاضي غير الأمين بمثابرتها. فكم بالحري الله الذي هو أب صالح وعادل ينصف مختاريه الذين ينادونه نهارا وليلا. إنها دعوة للصلاة باستمرار للتغلب على الفتور، وعلى اعتبار أن صلاتنا غير مجدية. أكد البابا على أن الصلاة ليست عصا سحرية، ولكنها الأداة المثلى لمساعدتنا في الحفاظ على إيماننا بالله وعلى تسليم أنفسنا له حتى عندما لا نفهم مشيئته. فالصلاة تحول رغبة المصلي وتهذبها حتى تتوافق مع إرادة الله مهما كانت، لأن من يصلي يتوق أولاً إلى الاتحاد بالله وبمحبته الرحيمة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall'Iraq e dalla Giordania. La preghiera non cambia il pensiero di Dio, ma il pensiero dell'orante, per conformarsi alla volontà di Dio. Per questo il Signore ci invita a pregare sempre e senza stancarsi, affinché la preghiera diventi il luogo dove manifestiamo a Dio il nostro amore, la nostra fede e tutto ciò che alleggia nel nostro cuore e nella nostra mente. E diventi soprattutto il nostro cibo quotidiano, la nostra arma potente e il bastone del nostro viaggio. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية قلبية إلى الحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من العراق ومن الأردن. إن الصلاة لا تغير فكر الله، ولكنها تغير فكر المصلي ليتوافق مع مشيئة الله. لهذا يدعونا الرب للصلاة باستمرار وبدون ملل، حتى تتحول الصلاة إلى المكان الذي نعبر لله فيه عن محبتنا وإيماننا وعما يدور في قلوبنا وأذهاننا، وحتى تصبح أيضاً قوتنا اليومي وسلاحنا الأقوى وعكاز ضربنا. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Ewangelijny przykład wdowy i sędziego niesie ważne pouczenie. Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać. Sędzia z przypowieści Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. Zwróciła się do niego pewna wdowa, prosząc, aby wystąpił w jej obronie. Sędzia okazywał jej obojętność, ale gdy stale natarczywie go nachodziła,
przedstawiając swe żądanie sprawiedliwości, właśnie poprzez swój upór osiągnęła cel. Sędzia ją wysłuchał. Z tej przypowieści Jezus wyciąga podwójny wniosek. Jeśli wdowie udało się nakłonić niesprawiedliwego sędziego swymi usilnymi prośbami, to o ileż bardziej Bóg, który jest dobrym i sprawiedliwym Ojcem, weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. A ponadto nie będzie zwlekał w ich sprawie, ale zadziała prędko. Bóg wysłuchuje prędko swoje dzieci, choć to nie oznacza, że działa w czasie i w sposób, w jaki chcielibyśmy. Modlitwa nie jest magiczną różdżką. Pomaga jednak zachować wiarę w Boga i powierzyć się Jemu także wówczas, gdy nie rozumiemy Jego woli. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, doświadczył tego sam Jezus, który za dni ciała swego zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Choć Jezus umarł na krzyżu, Bóg rzeczywiście ocalił go od śmierci, dając mu pełne zwycięstwo nad nią. Jego modlitwa była przeniknięta zaufaniem do Ojca. Powierzył się bez zastrzeżeń Jego woli. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Oto, co czyni modlitwa. Przemienia pragnienie i kształtuje je zgodnie z wolą Bożą, gdyż ten, kto się modli, dąży przede wszystkim do zjednoczenia z Bogiem, który jest miłością miłosierną. Do un cordiale benvenuto ai polacchi. Saluto in particolare gli allievi del ginnasio Kocka dei Gesuiti di Cracovia e delle altre scuole. Cari pellegrini, chiediamo al Signore la grazia della fede che si fa preghiera incessante e perseverante. Chiediamo una fede che ci permetta di affidarsi fiduciosi alla bontà di Dio in qualsiasi circostanza della vita. Nella preghiera sperimentiamo la compassione di Dio che come un padre viene incontro ai suoi figli, pieno di amore e misericordioso. La sua benedizione vi accompagni sempre, sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam szczególnie uczniów jezuickiego gimnazjum Kostka z Krakowa oraz z wielu innych szkół. Drodzy pielgrzymi, prośmy Pana o łaskę wiary, która staje się modlitwą nieustanną i wytrwałą. Prośmy o wiarę, która pozwala nam ufnie zawierzać siebie dobroci Boga we wszelkich okolicznościach życia. W modlitwie doświadczymy współczucia Boga, który jako Ojciec wychodzi na spotkanie swoich dzieci pełen miłosiernej miłości. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Aujourd'hui est la journée internationale pour les enfants disparus.
C'est un devoir de tous de protéger les enfants, surtout ceux les plus exposés au risque d'exploitation, de traite et de comportements déviants. Je souhaite que les autorités civiles et religieuses puissent interpeller et sensibiliser les consciences pour éviter l'indifférence face aux difficultés d'enfants seuls, exploités, éloignés de leur famille et de leur contexte social. Des enfants qui ne peuvent pas grandir sereinement et regarder avec espérance l'avenir. Je vous invite, vous tous, à la prière, afin que chacun d'entre eux puisse retrouver l'affection de leurs proches. Demain, à Rome, nous vivrons la procession du Corpus Domini. À 19h, place Saint-Jean-Latran, je célébrerai la Sainte Messe. Donc, par la suite, nous adorerons le Saint-Sacrement en marchant jusqu'à la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Je vous invite, vous, les Romains et les pèlerins, à participer à cet acte solennel de foi et d'amour envers Jésus, réellement présent dans l'Eucharistie. Chers pèlerins de langue italienne, bienvenue. Je salue les religieuses Notre-Dame du Cénacle à l'occasion de leur chapitre général, la Fondation Petite Œuvre Caritas, avec l'évêque de Terra Moatri, Monsignor Michele Seccia. Je salue les religieuses du collège missionnaire Mater Iglesia de Castel Gandolfo qui rentrent dans leur pays, le groupe paroissial et particulièrement les fidèles de Sotto il Monte, Jean 23, gli ospiti del centro di riabilitazione Sanatrix di Eboli. Et les adolescents qui sont dans le centre de réhabilitation de Eboli. Je vous invite à vivre avec foi le jubilé de la miséricorde, le passage par la porte sainte, fasse grandir chez tous le sens d'appartenance à l'Église et à la nécessité des œuvres de miséricorde envers nos frères. Une pensée maintenant pour les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire du pape Saint Grégoire VII. Son amour pour le Seigneur vous indique à vous, chers jeunes, l'importance du rapport avec Dieu dans votre vie. Vous encourage, vous, chers malades, à affronter avec foi les moments de souffrance et que vous pousse, vous, chers jeunes mariés, à éduquer chrétiennement les enfants que le Seigneur voudra bien vous donner. Pater noster, Dimite
Lundi dernier, en Syrie, dans cette Syrie bien-aimée, ont eu lieu des attentats terroristes qui ont provoqué la mort de centaines de civils sans défense. J'exhorte tous à prier, prière le Père miséricordieux, la Vierge Marie, afin qu'elle donne le repos éternel aux victimes, la consolation aux familles et convertisse le cœur de tous ceux qui sèment la mort et la destruction. Tous ensemble, prions la Vierge Marie. Je te salue Marie. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous saluer, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain soir. À partir de 19h, vous pourrez suivre en direct de Rome la messe et procession eucharistique à Sainte-Marie Majeure. Merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que CTV pour ses images et Immédiat, nos amis d'Immédiat pour les informations qu'ils nous envoient. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouverai donc demain soir à partir de 19h. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.